Pa možemo govoriti o nemogućoj misiji u fizici i početku kraja najmračnije dogme u istoriji čovečanstva. A to je da je zakon o održanju energije sveobuhvatan, tako da se ne može po tom zakonu ili oni koji su isprani mozgovi smatraju da ako bi se koristila gravitacija, da bi se ona potrošila, a zato nemaju baš nikakav dokaz. Eto, to je jedna velika mračna dogma o najvećem izvoru energije koji je svima dostupan i svima prisutan, a to je gravitacija. Ovo klatno ne bi radilo da nema gravitacije. I ono što ćemo sigurno vidjeti i ko je imalo iskren, primetit će da je izlazna energija daleko veća od ove ulazne. Od te ulazne. Znači, to je sasvim očigledno i na svu sreću ima odjeka u svetu. Ima pozitivnih događaja, naravno ima i onih koji to dosta nespretno rade, pa nije ni najmanje ubedljivo. Treba, kao i u svemu, prići krajnje odgovorno, voditi računa o trenju, voditi računa da se stvar napravi kvalitetno, tako da bi se dobio adekvatan rezultat. Robert Mayer, nakon brojnih neuspeha da napravi perpetuum mobile, našao je i došao je do izlazne strategije. I nakon svih tih neuspeha rešio je da objavi zakon o držanju energije i najgori slučaj u tome ako se smatra da je zakon o držanju energije potpuno sveobuhvatan, što ničim nije dokazano, nije našao razumevanje kod svojih savremenika i on je jako teško podnosio ta osporavanja, jer i oni su mislili, pa i oni će dokazati da je moguće profitirati recimo od gravitacije u izolovanom sistemu. Nakon nekoliko godina Robert Mayer je duševno oboleo. A njegovi savremenici nikako nisu uspeli da obore to što je on postavio, našli su i oni sami dobru izlaznu strategiju, pa su prihvatili zakon o držanju energije. I tako se decenijama održavao zakon o držanju energije nakon svih pokušaja da se on naruši. I onda su i svi drugi nalazili izlaznu strategiju, pa su ga potvrđivali da je on sasvim ok, iako nije u potpunosti ispitan. Nego je stvar nije u zakonu o držanju energije, nego je sama greška bila u najčešćim pokušajima, preko 90%, a to su rotacije. To su rotacioni pokušaj da se iskoristi magnetizam, znači permanentni magneti, ili također stalna sila kao što je gravitacija. Međutim, greška nije zašto to ne funkcioniše ne u zakonu o držanju energije, nego u rotacijama, dok je kod oscilacija situacija bitno drugačija. I to možda neće moći brzo da se ostvari, kao što su pojedini izumi čekali nekad i decenije, a nekada i vekove. Setimo se da je Leonardo da Vinci napravio nacrtao model bicikla. Grof Cifraka pre 300 godina je napravio isto svoj model bicikla, a pošli su vekovi i sad bicikli je prilično rasprostranjeno prevozno sredstvo
Eto, vekovi su trebali da prođu za tako jednu jednostavnu stvar. Jedna mnogo manje opasna dogma je bila geocentrični sistem koji je branila inkvizicija. I zbog nje su stradali pojedinci. A ova dogma, da je zakon u držanju energije sveobuhvatna, je daleko opasnije, jer tu mogu stradati milioni ljudi. Jer svet je blizu i novog rata zbog energije, i do sada se ratovalo zbog energetskih izvora, međutim to se nikada nije htelo priznati. Jedan, znači, od vodećih motiva za ratovanjem su energetski izvori, a imamo je svi na celoj planeti, a to je gravitacija. Znači, ovo je daleko, daleko opasnije nego ona dogma koja je branila geocentrični sistem i kažnjavala pojedince koji su branili heliocentrični sistem. Međutim, ova dogma je daleko opasnija. Ja ne znam ni za jednu dogmu koja je bila opasnija od ove.